पल्ली कवि नंदकिशोर बल ओडिया साहित्य जगतर एक चिर परिचित नाम। यही कविंकर आविर्भाव घटे 1875 मसीहा डिसेम्बर मास 22 तारीख 1283 साल पौष 9 दिन बुधवार कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि रे आउ जोठी तांकर जन्म होता जो कह जाए नदीर नाम विरूपा पुण्यतोया विरूपा। यही विरूपा नदी कूलर कुसुपुर नामक गोटे छोटिया गाँ जोठी कवि भूमिष्ठ होते एवं यह कटक जिलार महांगा थाना अंतर्भुक्त एक ग्राम। रमणीय प्राकृतिक परिवेश भितर यह ग्रामटी अवस्थित थिबारु कवि को बाल्य जीवन बहुल भाव में प्रभावित करथिला पल्ली प्रकृति। सेइथिपई तो ओडिया साहित्य रे से थिले पल्ली कवि, जहांक पितांक नाम भजनानंद जेना और मातांक नाम हिरण्मयी देवी एवं पितामातांकर से थिले चतुर्थ संतान। से पीयूषींकर पोष्यपुत्र हो जाइथिले। जन्मर अल्प काल पर निजर माता हिरण्मयी देवींकर मृत्यु घटी तांकर पोष्य माता तांका पीयूषी जानकी देवी तांको लालन पालन भार दायित्व तांकर नैथिले एवं तांकर पिलादिनर नाम रसानंद बदल रे से देले नंदकिशोर। ओडिया साहित्यर यथार्थ पल्ली कवि नंदकिशोर बल नाम से हेले परिचित एवं जानकी देवी मृत्यु पर नंदकिशोर कुसुपुर रे स्थायी भाव में अवस्थान कले। एबे आमे आलोचना करिबा एई यशस्वी बाणी बरपुत्रंकर सृष्टि परिचय, तांका काव्य जीवन, तांका कविता एवं ओडिया साहित्य को तांकर जेगुड़िक आद्य अर्घ्य यह आलोचना करिबा। कहगला 19 शताब्दीर शेष दशंधि रे नंदकिशोरंकर कवित्वर हुए आद्य विकच विकास। सही दशंधिर शेष काल रे तांकर प्रतिभार विजय वजयंती उड़ाई आत्मप्रकाश करे तांकर बहुचर्चित से पल्ली संगीत आमे जहाँ कहूचे पल्ली चित्र। यार प्रथम भाग प्रकाशित हुए 1898 मसीहा। यह परे परे तांकर कविता निर्झरिणी प्रकाशित हुए 1900 मसीहा एवं तांकर कृष्ण कुमारी यह प्रकाशित हुए 1901 मसीहा एवं शर्मिष्ठा जहाँकि एक बहुचर्चित कविता एवं पौराणिक आख्यान उपर यह निश्चित भाव में रचना करा जायछि। एही शर्मिष्ठा काव्य 1916 मसीहा, सीता वनवास 1901 मसीहा, बसंत कोकिल 1902, चारुचित्र 1902, जन्मभूमि प्रथम भाग 1903 मसीहा, निर्माल्य 1903 मसीहा, जन्मभूमि द्वितीय भाग 1908 मसीहा एवं जन्मभूमि तृतीय भाग 1924 मसीहा, पल्लीचित्र द्वितीय भाग 1908 मसीहा, पल्लीचित्र तृतीय भाग 1908 मसीहा एवं तांकर श्रेष्ठ कृति कनकलता प्रकाशित हुए 1913-1925 मसीहा मध्य। बाकी तांकर नाना बाया गीत 1915 मसीह एवं लक्ष्मी यह प्रकाशित होता 1913 मसीह। यही भाव में ओडिया साहित्य को पल्ली कवि नंदकिशोर बलंकर यथार्थ अवदान। यह व्यतीत तांकर विभिन्न कविता प्रबंध समालोचना एवं जीवनी यह प्रकाशित होई उत्कलर सुधी पाठक मानकर दृष्टि आकर्षण मध्य करि पारिछि। जड़े काव्यकार एवं पल्ली कवि भाव में से जपरि प्रतिष्ठित सेहीपरि जड़े गद्यशिल्पी भाव में प्रतिष्ठित। यही क्रांतिकारी स्रष्टा नंदकिशोरंकर देहांत हुए 1928 मसीहा जुलाई मास 1 तारीख रे। बाग्देवींकर बरपुत्र यही कविंकर पल्ली चित्र जहाँकि पल्ली मोह पल्ली मायारे निश्चित भाव में निविष्ठ। यही कविंकर पल्ली चित्र जो प्रथम भाग कविता अत्यंत मनोरम एवं कहुला
ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ, ମଧୁରିମାମୟ ତୋର ନାମ। ନଗରୀର ରାଜସୁଖ, ମୋହ ପକ୍ଷେ ଘୋର ଦୁଃଖ। ଆଗ ପ୍ରିୟ ପଲ୍ଲୀ ତୋପଲବମୟ ଅଙ୍କ। ଛାୟାତଳ ଆଶ୍ରିବାକୁ ମୁହିଁ ସଦା ରଙ୍କ। ପ୍ରାଥମିକ ମାନବ ବସତି, ଅଟୁତୁଗ ସୁସରଳା ସତୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର। କବିଙ୍କର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ତାଙ୍କ କବିତା ନିର୍ଝରିଣୀ, ଯେଉଁ କବିତାରେ ସେ ବାଗ୍ଦେବୀ ବୀଣାପାଣିଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ କମଳା ସୁଖ ସୌଧେ ସଖାଗଣ। ଦରିଦ୍ର କୁଟୀରେ ତବ ଜାପିବି ଜୀବନ। ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାରରୁ କବୀନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦିତା। ବାଛିଦିଅ ଭାରତୀ ଗୋ ଦୁର୍ଲଭ କବିତା। ନିର୍ଝରିଣୀର ଆଉ ଏକ କବିତା ପଂକ୍ତି ଡାଆଣିଆ ଖରା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଡାଆଣିଆ ଖରା ପଡ଼ିଛି, ବେଳ ଯାଉଛି ବୁଡ଼ି। କି ସୁନ୍ଦର ପାରା ଯୋଡ଼ିଏ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଉଡ଼ି। ଆସ ଆସ ପାରା ଯୋଡ଼ିକ ମୋର ପିଣ୍ଡାରେ ବସ। ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁହିଁ ନଡ଼ିଆ ରସ। କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ବସନ୍ତ କୋକିଳ କୁହାଯାଇଛି, ଉତ୍କଳ ଆକାଶେ ନବ ଦିନମଣି। ଉଠ ନିଦ୍ରା ତେଜି ଭାଇ। ଅରୁଣ ଗଗନେ ତରୁଣ ତପନ ଯାମିନୀ ଯାଇଛି ପାହି। ନବୀନ ଶତାବ୍ଦୀ ନବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିଛି ଉତ୍କଳ ପାଇଁ। ଜଗତ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଭଇ ଦୁଆରେ ନସୁଅ ନସୁଅ ଭାଇ। କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତରଙ୍ଗିଣୀ। ତରଙ୍ଗିଣୀରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ କୁହାଯାଇଛି, ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଲି ବନ ହଳଦୀ ପ୍ରାଏ। ଶିବ ଉପାସନା କରିବି କାନ୍ତ ଆସିବା ଯାଏ। ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକୁମାରୀ ସେ ଯେ ନବ ତରୁଣୀ। ଗୀତ ଗାଏ ନିଜ ନବରେ ନିଜ ମନରେ ଗୁଣି। ସଖୀ ମେଳେ ଖେଳୁଥିଲଇଁ ମହାହରସ ଭରେ। ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହ ଭାସି ନିଶିବାସରେ। ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ରଚିତ ଚାରୁଚିତ୍ର କବିତା ସଂକଳନ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା କୁହାଯାଇଛି, ଧନ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତି ଧନ୍ୟ ଚାରୁଶୀଳେ। ଧନ୍ୟ ତ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତୋ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ କେହି ଭେଦି ନ ପାରିଲା। କାହାର ଆଦେଶେ ଏ ଆକାଶ ଦେଶେ ଗ୍ରହ ଗଣର ପ୍ରୟାଣ। କାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ଶୋଭେ ଶୂନ୍ୟ ଦେଶେ ସୁନୀଳ ନଭ ଖିଲାଣ। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଗଗନରେ ଟେକି ଅଛି ଗିରି ମଥା। କାହା ଆଜ୍ଞା ପାଳି ଶୋଭେ ମହି ବକ୍ଷେ ବନସ୍ପତି ସଙ୍ଗେ ଲତା। କବିଙ୍କ ରଚିତ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା ସଂକଳନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଉଠଗ ଦୁଃଖିନୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପାହିଛି ବିଷାଦ ଯାମିନୀ ତବ। ଉଠି ଦେଖ ନଭେ ନବ ଦିନମଣି। ଶୁଣ ସୁପ୍ରଭାତେ ବିହଙ୍ଗ ରବ। ନବୀନ ଚେତନେ ନବୀନ ଉଦ୍ୟମେ ଜାଗି ଉଠିଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନ। କିମ୍ପାଇଁ କହ ଗୋ ପ୍ରିୟ ମାତୃଭୂମି ଅଛୁ ଅବସାଦ ନିଦ୍ରା ମଗନ। କବିଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରଭାତ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହି ଗୀତରେ ସେ ବିହଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, କି ଗୀତ ଗାଉରେ ପ୍ରଭାତ ବିହଙ୍ଗ। କି ଗୀତ ପ୍ରଭାତୁ ଗାଉ। ଢାଳି ଦେଇ ମଧୁ ସୁତା ନର ଧାରା। ତରୁ ଡାଳେ ଲୁଚି ଥାଉ। ତୋ ସ୍ୱନ ଶ୍ରବଣେ ପଡ଼େ କିରେ ମନେ। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ବାଣୀ। ଲୋକ ଲୋକାନ୍ତର ସୁଦୂର ବାରତା। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ କାହାଣୀ। ପ୍ରଭାତ ସଙ୍ଗୀତ ପରି ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ଆଉ ଏକ କବିତା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆରତି ସମୟର ଏହି କବିତାକୁ ରଚନା କରି କବି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ବାସର ତିମିରି ମହା ଅଦ୍ଭୁତ ସନ୍ଧିରେ। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ବାଜି ଉଠେ ମନ୍ଦିରେ ମନ୍ଦିରେ। ବିଶ୍ୱ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଅହୋ ମମ ପାନ୍ଥ ପ୍ରାଣ। କର୍ମ ସ୍ରୋତେ ଏତେ କାଳ ଥିଲୁ ଭାସମାନ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଜଳି ଉଠେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ। ଦେଖି ଗାଅ ଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆରତୀ। ରେ ମନ ଭ୍ରମର ବୁଡ଼ି ଯାଅ ହୃଦ ପଦ୍ମେ। ଚିନ୍ତା କରୁ ବିଶ୍ୱତତ୍ତ୍ୱ ପଶି ଆତ୍ମା ସଦ୍ମେ। କବିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମହାର୍ଘ୍ୟ ସମ୍ପଦ
जो कह जाए नाना बाया गीत यही कविता संकलन बाया चढ़ई गीत निश्चित भाव में प्रत्येक ओडिया को प्रलुब्ध करे। गोटे पद यथार्थ बाया चढ़ई तू कृष्ण दुआर को आ कृष्ण संगत रे खेली बुली सारी दूध पी दे जा। बाया चढ़ई तू कृष्ण संगत रे थिबु आखि बुझी करी कृष्ण शोइले तू बसा को उड़ीण जीवु। कविंकर आउ एक सर्वश्रेष्ठ कृति जहाँ कह जाए तांका काव्य शर्मिष्ठा। यही शर्मिष्ठा काव्य नीति शिक्षार एक भंडार एक पौराणिक कथन को आधार करी यही कविता को रचना करा जायछि। एथिरे नहुष नंदन कुमार जजाति एवं देवजानी तथा शर्मिष्ठा यही त्रिकोणी प्रेम एक कहानी गतिशील होइछि। एथिरे सुंदर भाव एक क्षमा संपर्क नीति शिक्षा कह जायछि जहाँकि क्षमा कले झियो क्षमा तो मिलई क्षमार नथाए अंत क्षमादाता आउ क्षमार ग्रहिता एभु मने भाग्यवंत। सुंदर कविता पंक्ति निश्चित भाव में यह दीर्घ दिन धरी ओडिया पाठ्यपुस्तक प्रचलित हो आसुची। यही शर्मिष्ठा काव्यर जो कह क्षमा पदटी निश्चित भाव में पल्ली कवि नंदकिशोर बल ओडिया जनजीवन कवि पल्लीर कवि माटीर कवि आकाशर कवि जेते दिन जाए ओडिया साहित्य बंची निश्चित भाव में पल्ली कवि आम गहन में बंची। धन्यवाद।